Dobrodošli u moj devlog za prebivalište, real-time strategija za moj projekat iz računskih simulacija. Posljednji put smo stali kod selekcije i kretanja karaktera. Također sam dodao deo koda koji mi onesposobljava mrdenje kamere mišem dok sam u editoru. Mislim da će mi ovo sačuvati dosta vremena. Sad je vreme za UI. Sve ovakve igrice ti prikažu koje si sve trupe obeležio i daju ti neke opcije šta želiš da radiš sa njima. Dodao sam hotbar sa kockom na levoj strani, što će mi služiti iz opcije trupa, i još jednu kocku na desnoj, što će mi vjerojatno služiti iz obavještenja. Već imam klasu koja se drži trenutno selektovane trupe. Želim da ove trupe grupišem po tipu, odredim koliko ima kojih i to prikažem u hotbaru. Prvo sam napravio klasu za samu ikonicu koja će se stvoriti u hotbaru. Imam i javne metode za postavljanje teksture i broja, jer će ove ikonice biti kreirane iz druge klase. Zatim sam napravio prefab za ikonicu. Glavna komponenta je dugme, jer će im dati neku funkcionalnost kasnije. Zatim sam napravio posebnu skriptu koju će preuzeti listu selektovnih trupa svaki put kad se promeni i koji će mi pokazati odgovarajuće informacije u hotbar. Ova skripta je postavljena na sami unutrašnjosti hotbara, gdje i postavljam ikonice. Tako da mi metoda za čišćenje hotbara samo briše svu decu u ovom objektu. U metode koje generišu odgovarajuće ikonice injektujem listu selektovanih, koristim C# link da ih grupišem po tipu, za svaku grupu napravim jednu ikonicu, za svaku sliku ikonice samo uzmem sliku jedne trupe u grupi i za broj funkciju count. Naznaku moje skripte koje čuva listu selektovanih. Posle svake izmene pošaljem listu moj novoj skripti. Ova metoda se poziva svaki put kad promenim listu. Originalno sam mislio da ja ovo samo pozovem u seteru liste, ali zapravo seter liste se poziva samo kad promenim samu listu, ne njenu unutrašnjost. Za ovo bih mogao da koristim Observable Collection, koji detektuje kad se unutrašnjost liste promeni, ali ovo ima jednu zamjerku zbog koje nisam koristio, a to je što imam opciju box selekcije, što mi dodaje više trupa na listu odjednom. Kad bih ovdje koristio tu drugu strukturu podataka, slao bih listu hotbaru za svaku pojedinačnu trupu, jer ne postoji metoda koja dodaje više članova odjednom, kao što postoji ovdje, nego bih to morao u foru. Nazad u igrici, skripti nam rade kako trebaju. Nice. Sad želim mehaniku kasarne. Želim da kad kliknu na kasarnu, što će za sad biti ova kutija, dok mi modeleri to ne odrade, da mi stvori dugmiće trupa koje mogu kreirati. Ovi dugmići su dosta slične ikonicama selekcije koje sam upravo napravio, tako da će mi klasa za njih izgledati skoro identična. Onda u klasi koja kontroliše display hotbara, dodao sam metodu koja za dati niz trupa koje je moguće regrutovati i za dati info o barakama, što je posebna struktura koju sam kreirao, on mi napravi dugme, pop, koje kreira trupu na ulasku baraka. I onda ta trupa malo othoda napred. Ova funkcija za display dugmića se pozove iz baraka svaki put kad su kliknute, a ta metoda je pozvana iz moje funkcije za klik selektovanje, koje sad prima i selekciju građevina. Ovo radi, ali kad sam ovo prvi put napravio, kad god bih kliknuo na dugme ili kliknuo na hotbar, on bi izašao iz menija baraka, što je veoma iritirajuće. Tako da sam morao da dodam provjeru da li on trenutno klikće na UI, i ako da ne dira meni. Pronalazak ove metode je bio teži nego što sam očekivao, ali evo je ovdje. Ova metoda provjerava klik na interaktibilni UI, što sve u svemu znači da ja na cijel svoj UI samo trebam da stavim dugme komponentu, koja je interaktibilna, i samo uklonim sve moguće tranzicije, da korisnik ne primeti da je to dugme. I ovo popravlja taj bug. A sad na opcije trupa. Prvo ide davanje otkaza, što će za sad samo izbrisati trupu. Sviđa mi se pasivni, defanzivni i agresivni mod u Stronghold igricama, tako da želim da dodam i to. Ali zato što još nisam uveo kombat, samo ću kreirati dugmić za to. Radit ću po principu radiju dugmića, jer može samo jedan biti odabran u određeno vreme. Moja implementacija izgleda ovako. Kad god odaberem dugme, sva su omogućena, a ono koje je kliknuto je isključeno. Možda promenim teksturu isključenog dugmeta u buduće. Za kraj je bilo pošteno od mene da implementiram grupno kretanje, da mi se trupe ne skupljaju u jedno mjesto. Ovo je moja ideja. Prvo da trupa idu u centar, naravno iznad, onda trupe popunjavaju desno do ivice, pa dole, i tako oko kocke i tako u više nivoje, sve dok svi ne stanu. Također, ako kliknem na ivicu mape ili blizu strukture, da će neke od ovih tačaka biti blokirane,
Ne želim da mi te trupe samo odustanu od kretanja, nego sam dodao provjeru da li trupa može da dođe na neku tačku, i ako ne, da samo nađe sledeću slobodno. Ova metoda vjerojatno može se skrati, ali to ću ostaviti za kasnije. Htio sam da implementiram i patroliranje, ali da bi ovo radilo kako ja želim, trebao bih da paralelizujem procesor, ili da koristim core rutine. Tako da ostavit ću ovo za sledeću nedelju.